उदक हा देवान दिल्लेलें आसा, आमची नॅचरल ब्युटी आसा, रिसोर्सीस आहा, पण ते सरकाराक प्रिजर्व करपाची कॅपॅसिटी ना. हो सरकार आपल्या व्हडल्या व्हडल्या बडायकेचेर येयला, विकासाचो महापुरुश, आमी विकासाची गंगा हे केल्या म्हणून, हर घर जल म्हणून सांगलेलें आसा. पण आयज 4 दिसांत आनी हेच्या पयलीं सुद्दां जशें पार्वतीच्या कॉन्स्टिट्युन्सी शिवोलीम कितले म्हयने आनी कितले वर्सांच उदक ना एका 1-2 विलेजीन. तो खंय पंप लायता आनी कितें करता. पण जशें कितें कॅज्युलिटी जाली, जशें म्हणटा आमी गेट उगडना जाता आमच्यानी आनी कितें मोडला तेन्ना तेंचे सरकारा कडेन बॅकअप काय ना. जशें शेजांगान जालें की ही सगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी खरी आहा, ही इन्फ्रास्ट्रक्चर आमीच बांदल्या, ताका मेंटेन 12 वर्सां करूंकच जावंक ना. हेच्या पयलीं उदकाचे प्रॉब्लम जावंकच ना. जालें जाल्यार ऑटोमॅटीक कितें तरी बॅकअप आसतालें. आनी आमी ल्हानपणानूय पळयलां की उदक शॉर्टेज तेन्ना नळूच चड नासले, पण उदक सरकार तेन्ना घरांनी टँकर तरी पावयतालो. पण आयज 4 दीस उदक ना. ह्या सरकारान हेंची यंत्रणा खंय गेली काय कितें, हेंचे कलेक्टर मागीर इंजिनियर खंय गेले काय कितें. बेश्टे पेपरार अध्यक्ष म्हणून हे उदक दितलो कोण, हेंचो MLA, हेंचे मंडळ, हेंचे कावन्सील, हेंचे सगळे आहा, पण ते लोकां पर्यंत पावना. विकासाची गंगा व्हांवता, डेव्हलपमेंट चालू आसा. डेव्हलपमेंटाचेर कांय चालू ना, डेव्हलपमेंटाचेर लूट चालू आसा. सेकंड थींग आमी आयज म्हणटा की हांवें म्हटलें की वॉटर जो पार्ट आसा तो लोकांक दिवपाकूच जाय. हे सरकाराचे आनी प्रत्येक नागरिकाचो हो हक्क आसा आनी हे सरकाराचो हो धर्म आसा. रोडार मरतात सद्या, त्या रोडाचे सेफ्टीचे आयज कांयच लक्ष दिल्लें ना. आयज करोडाच्या 1000 करोडाचे प्रोजेक्ट हे जाल्ले वयतात, पण तेचेर जी सेफ्टी दिवपाक जाय ती आयज ना. आज आमी रोड सगळ्याक पळयतात, त्याच्या बरोबर आमी पळयता की दिसाक 1 ते 2 मनीस मेल्ले वयतात, तरणाटे मेल्ले वयतात. ही जबाबदारी कोणाची? ही जबाबदारी सरकाराची. हो एक्सिडेंट न्हू, हो मर्डर एक्चुअली पळोवंक गेल्यार. आयज तशेंच आमी पळयता की ट्युरिजम जे इंटरनॅशनली आसले ते आमचे कॉलेप्स जाल्ले आसा. आनी जे लोकल ट्युरिस्ट येताले ते आतां घडूंक लागल्यात, कारण जे शॉपार न्ही बारीक शेक्सार ही सेफ्टी ना. काल आमी मांद्र्या पळयता, कळ्ळें, मांद्र्या पळयता की आमी खून जाला, त्या दिसा कलंगूटच्या हितून इश्यूज जालो. प्रत्येक हाका हे कित्याक भियेनात? हे लोक जे भायल्यान आमी पळोवंक गेल्यार हे सगळे भायले क्रिमिनल एक्टिविटी, हेंचे तपास कित्याक जायना हेंचो, हे पळोवपाची गरज आसा. आयज किनारी पुलीस म्हणटा पळय ते न्हिदलेले आसा आनी ट्राफीक पुलीस हे जागे जाल्ले आसा. ते ट्राफीक कंट्रोल करपाक न्हू, रोडार सेफ्टी दिवपाक न्हू, फक्त लोकांनी चलन दिवपाक आनी सरकाराची तिजोरी भरपाक. आनी तिजोरी ती खाली जायत आसा. सो हांव मागता की हे सरकार जे विकासाचो महापुरुश, विकासाची गंगा असे खुबशे इश्यूज उलयतात आनी बाकीचे जे इश्यूज आसा लँड माफिया आनी कितें उदकाचो इश्यू ते डायवर्ट करतात. तेन्ना सरकाराच्या बरोबर ह्या लोकांनी सुद्दां गरज आसा आवाज उठोवपाची. आयज सोशल मिडिया आसा, आयज पत्रकार बंधू आहात, कितले आहात ते इश्यूज काडटा, पण लोक उगी बदल्यात. लोकांक फरक पडना काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा, फेल जाल्लेले आसा. आनी हेणी म्हटलें की फाटल्या दिसांनी आमचे चीफ मिनिस्टर सांगले की सगळ्यांक आमी उदकाची वेवस्था केल्या. हीच उदकाची तुवें वेवस्था केल्या काय कितें? लोकांक 4 दीस उदक ना, मग तुमचे कडेन ते डिपार्टमेंट आसा, प्रत्येक डिपार्टमेंट तुमच्या आयसीयून गेल्ले आसा. अख्ख्या बार्देशांत उदीक ना. सदांच हांव अड्डी मारताली की अंजुना उदीक ना म्हणून. गेल्या 8 दिसां पयलीं पासून हांवें म्हाज्या महिलांक घेवन तांकां उलोवपाक लायलां आनी तेंच्यांनी उदकाचो प्रश्न सांगला. पूण आयज बार्देशान उदक ना. जेन्ना आमी नीव कितें करता तेन्ना पयलीं ते करच्या पयलीं तेचें प्रोविजन करता.
म्हणजे जर आमकां खबर आसा की रस्त्याची काम करतना आमी नवी पायपलायन घालता नाल्यार कितें तरी आमचो इशू आसा ताका लागून बार्देशान उदीक आसचें ना जाल्यार त्या लोकांक त्रास जावंक जायना हेका लागून सरकारान प्रोविजन कितें केल्लें आसा आनी हेका लागून सरकार प्रोविजन कित्याक करिना आनी हें काम कोणाचें हें फक्त सरकाराचें काम हे काम सरकारचें कारण येदी व्हडली व्हडली कामां ह्यो सरकारा शिवाय कोणूच करूं शकना जर बरें जालें जाल्यार बेनिफीट सरकारूच घेता तशें वायट जालें जाल्यार ह्या सरकाराचेरूच येता शेम हांव BJP सरकाराचेर शेम म्हणटा कित्याक म्हणटा पळय हेंच्यांनी आतां तुमीच सांगलें रिपोर्टरांनी की अमकी गेट ओपन जायना धरणाची तर पंप चालू ना हे जर गोश्टी सारके नसताना येद्या व्हडल्या उदकाच्या लायनीक सारके करपाक हात घालता सरकार जाल्यार सरकाराची चूक आसा ते तेणी पयलीं सारकें करपाक जाय जर आमी हे सायडीचें काम चालू केलें जाल्यार त्या सायडीच्या लोकांक उदीक मेळपाक जाय आनी त्या सायडीचें काम करतना हे लोकांक प्रोविजन मेळपाक जाय उदकाचें अशी कितें तरी सरकारान वेवस्था करपाक जाय आयजूच न्हू हे पयलींच आसा आनी संविधानान कशें आसा पळय जेन्ना पब्लीक दुखी जाता तेन्ना सगळो राग सरकारार येता वोटिंगेच्या टायमार सरकार करता जर तुमकां पब्लीक दुखी जाल्ली नाका जाल्यार तुमी ह्या पब्लिकेक खूश करपाचें काम करूंक जाय आनी पब्लिकेक खूश कशें करप मेन म्हणजे त्या घरच्या लक्ष्मीक खूश करप आनी ती लक्ष्मी म्हणजे कोण जी घरान रांदता ती बायल आनी ती बायल कशी खूश जाता जेन्ना रांदतना जेन्ना उदकाच्यो घरान जी वेवस्था सारकी ठाकीक मेळटा तेन्ना ती खूश जाता जर तुमी आख्ख्या गोंयच्या महिलांक जर दुख्ख दितात आनी दुख्खी करतात जाल्यार तुमकां धोको आसा फुडें 27 तुमकां धोको आसा गव्हर्मेंट PWD वॉटर सप्लायाचेर आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रत्येक चार दीस जाले सारके वॉटर सप्लाय येयना बार्देसान जाल्यार म्हापसा इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड प्लेसीस सो आतां एक आमी सांगूंक सोदता जे पळय ह्यो इशू आहा पळय सगळ्यांक खबर आहा की तिलारी कॅनलान ब्रीच जाल्लो म्हणून सो PWD डिपार्टमेंटाचें काम कितें आहा इफ देर इज अ ब्रीच समवेर खंय तरी एक ब्लॉकेज जाता ना खंय तरी एक हें जाता जाल्यार दुसऱ्या वाटेंतल्यान उदीक वॉटर सप्लाय दिवपाचें काम तेंचे जबाबदारी आसता सो ते कितें काडटा आनी आमटाणे डॅमांतल्यान उदीक वॉटर सप्लाय बिकॉज हितून सोडून दिता ते बट ही दुख्खाची गजाल अक्षरशः PWD चीफ एक्झिक्युटीव इंजिनियर आहा पासेकर आहा पळय तेणें आपलेच हितून सांगला तेणें गव्हर्मेंटाक सर्टिफिकेट दिला की गव्हर्मेंट इज अ फेलियर बिकॉज ही हिमसेल्फ हॅज कमेंटेड दॅट आमटाणे डॅमाची गेट आहा पळय ती ओपन जायना म्हळ्यार हेंचे मेकॅनिझम फेल जाला तो मागीर म्हणटा की आपूण साल हितूंतल्यान वॉटर पंपींग करतलो आनी आश्वासनां दिता म्हळ्यार ह्या गव्हर्मेंटाचें काम आश्वासनूच दिवपाचें की फाल्यां उदीक येतलें आयज रातीक म्हणल्यार उदीक येतलें बाबा उदीक खंय आहा सिंपल लायट वॉटर आनी हे रोड 3 ऑफ द बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी लोकांक दिवंक पावना आनी लक्झरी डेव्हलपमेंट तुमी घालता पादिशेर जाला 3 दीस अक्षरशः उदीक ना आयजचे डेटीन तुमी रस्त्यार भोंवत जाल्यार तुमी पळयतले की एकामेका शेजारी पावता कोण तो बाबड पायप काडून दुसऱ्याक दिता तो तिसरो काडून ताका हेल्प करता भुरगो आहा पळय ताका इस्कॉलान वचोंक जाय ताका सकाळचो रेडी जावंक जाय ताका बाबडे उदीक मेळना रेडी जावपाक ऑफिसान वचपाचे मनशाक पळय त्रास जाता अक्षरशः जेवण करपी पळय बायल आमचे घरान आसता पळय ते रांदपी अक्षरशः तेजे हितून दुख्ख आयज ना तुमचे वॉटर सप्लाय सारके येना ना तुमचे पंचायत ना म्युनिसिपॅलिटी तुमचे टँकर्स पावयना वेर इज द मेकॅनिझम तुमची गेट पासून सारकी ओपन जायना इट इज अ शेम अँड इट्स अ डिस्ग्रेस आनी तेंचेच PWD इंजिनियरान ह्या गव्हर्मेंटाक एक सर्टिफिकेट दिला दॅट द गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड अँड आमी वी डिमांड दॅट दीस फेलियर पळय आहा ताबडतोब तुमी हे जाग्यार घाला आयदर फिक्स द डॅम गेट्स अदरवायज काम आहा पळय सोल्युशन हे पळय टँकर आहा पळय सगळे टँकर फ्री पावया तुमी अक्षरशः हजारांनी लोक पयशे पावयता थिंगासर एक टँकर हाडपाक थिंगासर कितले त्रास जाता पळय सगळें खबर विवेक बाबान सांगलें तशें जाली ऑलमोस्ट 4 वर्सां म्हाका दिसता रेग्युलर वॉटर सप्लाय येत ना दर पावसान मातयेचें उदीक दर वर्सा आमचे इंजिनियर आमकां सेम एक्सक्यूज सांगता की पावस पडलो काय पयले 10 दीस 15 दीस मडी वॉटर येता आमचो जो आसनोडे प्लांट आहा तो अपग्रेड केल्लो ना वॉटर ट्रिटमेंटाची फेसिलिटी लास्ट इयर अश्योर केल्ले की ते आसनोड्याचे प्लांट हे करतले रिफर्बिश करतले आनी रिपेर करतले ते अजून पर्यंत जावंक ना जशें बाकीच्यांनी सांगलां तशें प्रोजेक्ट तुमी ग्रांट करता लायसन्स ग्रांट करता आतां खंयच्याच त्या प्रोजेक्टान वता स्विमींग पूल भरलेले आसतले पण हांगा आमकां उदीक पिवपाक ना एक म्हणजे सरकार तुमच्या दारी
हर घर जल, जनता दरबार, हे सगळे प्रोग्राम ते करता पळय ते आयज खंयच्याय एमएलएन येवन हांगा करचे. आयज खंय ते एमएलए सगळे जाण जे ह्या प्रोग्रामाक येतात, खंयच्या एका तरी मिनिस्टरान जावं आमच्या एमएलएन, म्हापशाच्या एमएलएन हो इश्यू एड्रेस केला. इलेक्शनाच्या एक दीस पयलीं पळय 5,000 10,000 वाडटात न्हू एकेका घरान. आयज ते टँकराचे तुमी पयशे भरात तेजे पेक्षा. दर 5 वर्सान आमचो एमएलए येता, हे करतलो ते करतलो म्हणून सांगता. परत मागीर 5 वर्सांक दिसता आनी 5 वर्सां मागीर आमी कावन्सिलर गाळ्यो करता सगळ्या लोकांक कडसून की तुमी काम करिना. हे आमच्या एक आमचें जें काम आसता तितून ही कामां येयनात. म्हणल्यार तरी आमी कलेक्टिवली कितें हेल्प करूंक सोदता तें करतात आनी लोकांक ही इन्फॉर्मेशन दिवपाचें काम आमचें. लोक म्हापशाचे जावं गोंयाचे बार्देशचे केन्ना आपले एमएलएक विचारतले हो क्वेश्चन की हो टायम जेन्ना 5 दीस उदीक नासलें पळय घरान तेन्ना तूं येयलोय काय म्हणून दारान उदीक दिवपाक. म्हापशेकारांनी उठपाचें, कित्याक लास्ट 25 वर्सां हांगा बीजेपीचे एमएलए आसा. आमी न्हू आमकां हे प्रश्न येतात, पण हो प्रश्न वचोंक जाय तांकां. प्रश्न उत्तर दिवपाचें सोड, बाकीचे सगळे एकाय ओगी बसून फक्त आसता आमचे. आनी हे हांव सगळ्या बार्देशच्या एमएलएंचे म्हणटा. सगळे जाण फक्त बसून आसतात, 2 जाण फक्त प्रेस कॉन्फरन्सां घेता आनी उलयत आसता, पण तेजो रिजल्ट काय आमकां तरी दिसना.